हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मानुष ब्लग्स। आज गई आसो बावखुंग्री पाहारत और वाटरफलत आज गा धुम बेगत आछे गामसा दादा और मैं गई आसो ताते और एबार गईसिलो भिडिओ चुआ ना जो चाब डेस्क्रिप्शनत लिंक दिया थाकिब। इतना गई आसो बोलक चाওক एम्बुलेंस किमान स्पीडत जाए देखा पाइছে। और एबार बावखुंग्री देखार कारण तो हल माने किबा वाटरफल आछे ताते गा धुम माने आज और एकदम ऊपर जोৱা নাই आमी एकदम ऊपर जाम সেইকাৰণে আহিছোঁ। আজি পুৰা ৰ'দ দি আছে চাওক। আজি ৰ'দ দিছে না ঈদ মুবাৰক। পুৰা ৰ'দ দিছে আজি পুৰা চাওক। চাৰিওফালে খেতি কৰিছে। ডাইৰেক্ট যাম ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট নহয় ডাইৰেক্ট যাম ৰাস্তা দি 2 3 এই চাওক দেখিছে এই পাহাৰত উঠিম আৰু এইটো চাওক ঝৰ্ণা দেখা পাইছে। এইটো চাওক আহি পালোঁ জংঘলত। এতিয়া আমি वाटरफॉल का इंतजार में हैं तो अभी ढूंढ रहे हैं उसको वाटरफॉल को। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। सारे बोले पूरा देखिए ओह भाई पूरा ठंडा लगे। इतना मैं घर बनाब लगे ये माटी किनिम आपलोक मातिम पाको मस्त इतेहे अलग छाया आसे मैं रास्ता पूरा र'द इतना अलग कमिसे बरषुण चरषुण दी नेকি गम नापाबी भालके गई आसो भाई। चाওক এতিয়া ইয়াতে আহি পালোঁ আৰু আকাশখন চাওক আজি ৰ'ব ৰ'ব দেখিছে আকাশখন এনেকুৱা। আৰু এইফালে চাইকেল পেলাই থৈ দিছোঁ কাৰণ চুল থুল লৈ গ'লে শেষ। আমি ঘৰত যাওঁতে আজি ঘৰত পূৰা আমি গালি খাই আমি যাই এইটো মন্দিৰ আৰু এটা মন্দিৰ আছে একদম ওপৰত এইটো যাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। চাওক এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক পাইপ হয় ওপৰৰ পৰা পানী আহিছে মানে। হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ হাৱাই চেণ্ডেল বিচনা পৰেগৈ দেই। চাউণ্ড পাই আছোঁ ৱাটাৰফলৰ। এতিয়া ক'ত আছে সেইটো ক'ব নোৱাৰি। বিচাৰ এটা হে বলক নেকি এই ঘন जंगल भूत चूत आइले शेष। हम देखा पाया इधर से पानी आया है मैन वर्सेस वाइल्ड लाइट माने ओहो ब्यूटीफुल। आवाज़ सुना पाइसे ना आवाज़ रुको हम दिखाता है आप लोगों को। यहाँ से पानी आता है 1 2 3 यही सब देखा पाइसे। रुको भाई अभी दिखाता है आप लोगों को। ऐसा पूरा पानी है पूरा पिछला पानी तो बहुत ठंडा हम मोर मते। ओ भाई पूरा ठंडा पानी मैं पानी तो लेतरा मेन तो যাব লাগিব। আমি मेन तो চাওক এইফালে पूरा ऊपरे ऊपरे দেখা যাচ্ছে। চাওক আমার पूरा अवस्था নাই पूरा घामी चामी শেষ দেখিছে কি বঢ়িয়া লাগছে। ইয়াতে আহি আৰু पूरा ঠাণ্ডা লাগি আছে। অলপ মুখ চুখ ধুনা পাইগা না বাবা কোনোবা মুঠে যদি বেয়া মাৰিম। অ ভাই মানে ইয়াতে বহুত ৰিক্স হয় বস্তুটো মানে চেণ্ডেল হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আহিছোঁ না জোতা পিন্ধিটো নাহিব পুৰা ভিজি যাব আপোনালোকে। পুৰা ভিউটো দেখিছে। এতিয়া মেইন যোনটো পানীটো আহি আছে ওপৰৰ তাতে যাম। এবাৰ চাওক এইফালে পুৰা পানী পৰি আছে আকাশৰ পৰা। অ ভাই মাৰো মুঠি এই চাওক ইয়াৰ পৰা পানী মেইন পানীটো মানে ইয়াতে পিছলা বেছি নাই অলপ আছে पूरा स्पीड पानी पड़े सब। ओ भाई थोड़ा धीरे धीरे आओ आस्ते आस्ते आओ पूरा स्पीड सब देखिए চাওক পানী কিমান স্পীডত আহি আছে দেখা পাইছে। এই চাওক পানী ओ भाई बारसरे मेघा मेघा मेगा मेगा पिक्सेल ये पिछला ना बेसि कारण क्यों नाजानो पिछला ना मुठते पिछला ना अपनी आहिब पारे। ओ भाई गुफा बंद ये सब रब माने बेलेग वाटरफल बिलकत पिछल है बहुत किन्तु इते ना पिछल चाওক पाइसे पूरा पानी मजा ही आ गया रे। जाने मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे ओ नहीं जाऊंगा रे साला मजा देखिए नेকি रब बैक कैमरा देखा फ्रंट कैमरा इमान ভাল নহব। ओ ये देखो भाई ये पानी आ रहा है देखते हैं बहुत पिछला नहीं है बूट बट मजा ही आ गया रे ओ भाई ओके ये पूरा माने माखन पड़ रहा है रे बाबा बरखुन
আপোনালোকে এটা আহিব পাৰে ओ वेरी सिग्नल रास्ता दे आर इन द एंटायर वैली बाबा को भाई ये देखो मेरा सैंडल ओ भाई लोग इधर देख सकते हैं आप लोग ये क्या हाफ है क्या ए हाफ है क्या तुम ओ नहीं है ब्रदर ओ भाई साहब पिछला তাহলে পিছলা আছে বোলে আপোনাৰ এইটো পিছলা নাই ওপৰ আছে আৰু এই গামছাখন দেখিছে নহয় মই ৰাস্তাত আহোঁতে দিছে মোক এনে কৈছোঁ বুলি ভাবিছে নেকি মানে দিয়া নাই দিয়কচোন मैं घर पर आनी गामछा ओ भाई साहब अभी तो यहाँ पार्टी हो गए पाओ अब चाहक इतने मद चद खाई एकदम लेतराके थी गई देखिए ये एने ना कारण इतने मानुहे गा चा धुब और चाहक इतने साबन साबन आसे अपने गा चा धुब पे केला साबन नहीं है यार गाँव तो धोना पड़ेगा बोलो ओ भाई जा मजा लगे ना कि कब अपने कि कब ये सब अपन लोग ये हल केकरा ओ भाई जिंदा है या मर गए तो तुम केकरा वो माँ का जिंदा से सब गाइस ये जिंदा से एतियाओ वो भाई जो सब दिस इज नेक्स्ट लेवल केकरा अयो वे ये बे भितर तुम्हारे सब कतबा कल ना ये मरी Wow, beautiful are there in the entire valley. Oh, এইটো চাওক কিমান স্পীডত পানী আহি আছে দেখিছে নাই নাই মোবাইল পানী পড়ে নাই এই চাওক পুরা পানী পড়ে আছে পুরা अभी तो गाँव धोना पड़ेगा ओहो कैसन लग रहा है रे बाबा ओ भाई फोटो खींचो फोटो चाओ दादा गা ধুই আছে गाँव ये गामछा मोर है मोर 10 टका दी दिसु याक पैसा लगबे पूरा 10 रुपया लगेगा चाওক मैं पूरा एकदम तार कि कय टार्जन दा वंडर मैन माने নহয় मेन बासे वंडर माने लट হৈ গৈছে চাওক এটা গা ধুই আছে এটা মই গা ধুম পুরা কাপড় सब इतने थोड़ी दिसो मैंने ये मैं गाँव धोब लगे ना देखते रहिए आप लोग एक बार सब की पानी है देखिए ओ भाई मुझे भी थोड़ा पानी दो यार ये जाओ पूरा एकदम गाछीर पड़े गाछीर ओ भाई साहब की पानी दे अल्लाह गो हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू आयो भाई की मजा देखिए ये सब और ऊपर আছে এই সব এইটো কিন্তু ওপৰত আমি যাম অলপ পিছত এতিয়া মানে মই গা চা ধুব লাগে না পুরা পানী এতিয়া মই গা ধুম আপোনালোকে চাউণ্ডটো শুনা পাইছে নাই কেমন শুনাব যাও গামছা মাতি পাইছে এতিয়া গা ধুব লাগে যাও ভাই কোনবা এটা মুতিছে আছে গা ধুব মানে মই টেনশন চিন্তা কৰিব গামছা আনজা দিনে ও ভাই কি ঠান্ডা मजा मजा लगी पानी पूरा स्पीड है भाई गाड़ी ऐसे यहाँ है मेन पानी तो पानी तो वाटर पी ओ भाई बाल्टिंग नहीं है बाल्टिंग भाई बहुत पानी पानी तो जा स्पीड ना भाई আপোনালোকে 2 মিনিট 3 মিনিট মান থাকিব পাৰো তাৰপিছত বেছি নোৱাৰে পানী পুৰা স্পীডত নামে মাথাত লাগে আৰু মজা হি আ গয়া रे बाबा